السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم فوريو، قناة من أجلكم ولأجلكم. أحبابي، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. لازلنا نتابع الوحدة الأولى أو الدورة التكوينية في اللغة الفرنسية، ونحن بالضبط في الوحدة الأولى. تكلم اللغة الفرنسية. إذن الدرس الثاني في الوحدة الأولى وهو les pronoms personnels. Unité 1, parlez-vous français. Leçon 2, pronoms personnels. Donc les pronoms personnels. On peut distinguer donc les pronoms personnels. On peut distinguer entre trois types de pronoms personnels. D'abord, je nomme les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce qu'on utilise comme un sujet dans la phrase, ils sont indispensables, on ne peut pas les supprimer. Donc, هما اللي ميمكنناش نمسحوهم لحقاش تيغيروا لنا المعنى ديال الجملة، بس تبقى الجملة مفيدة. مثلا جيت وقلت زكريا، شنو ما عندها حتى شي معنى. مي الا قلت انا زكريا دونك انا عرفت راسي ولات جملة مفيدة. Je suis Zakaria. Zakaria, ça sert à rien. Donc, les pronoms personnels, ميمكنناش نسوبريميهم. On ne peut pas les supprimer باش تبقى لنا الجملة عندها واحد المعنى. Voilà, هاد les pronoms personnels يمكننا نفرقوا ما بين trois types de pronoms personnels. On peut distinguer entre trois types de pronoms personnels. Pronom personnel, sujet. Pronom tonique, pronom réflexif. Commençons par pronom personnel sujet. Et le pronom personnel sujet, يمكن نفرقوا ما بين singulier et pluriel. ويمكن نفرقوا عاوتاني ما بين masculin singulier et féminin singulier, ou masculin pluriel et féminin pluriel. دونك اللي هو بالعربية المذكر مفرد المذكر والجمع المذكر، ثم الجمع المؤنث والجمع المذكر. نبداو بجو لو بروميير بيرسون دو سينغولير اللي هو المفرد. كاين tu، après il, elle, on. هنايا في لو pronom troisième personne du singulier نفرقو ما بين il ou elle ou on. Il, elle utilise pour un sexe masculin. Après elle, pour un sexe féminin. هنا نهضرو على المذكر، و elle les deux elle نقولوها في المؤنث. وعندنا troisième personne اللي هو on. فوقاش نستعملو داك on pour un groupe. Elle est utilisée pour un groupe de personnes. Par exemple, on dit on va. Donc حنا مجموعة غنمشيو. Voilà شي لاش نستعملوها. غنمشيو nous, vous ou elle. هادو elle est utilisée pour le pluriel. Donc première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. هادو بالنسبة للجمع. Nous, vous, il, elle. Il pour le masculin, le mudkar, elle, المؤنث. هادو بالنسبة للبرونون بيرسونيل sujet. غنمشيو للبرونون tonique. علاش تيصلحوا هاد لي برونون tonique؟ لي برونون tonique اللي هما واحد النوع ثاني من لي برونون بيرسونيل servent pour désigner une personne. باش توصفوا لنا الحالة ديال واحد لو بيرسون. Par exemple, c'est moi qui suis le professeur. C'est moi qui suis le professeur. أنا اللي تنتبع الدرس. دونك شكون اللي تيتبع الدرس؟ أنا. c'est moi. حتى هي فيها 3 ديال لي تي، فيها le première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier. وفيها première personne du pluriel, deuxième et troisième. وفيها بحال لي برونون بيرسونيل sujet lui,
و elle lui pour le masculin, elle pour le féminin. عاوتاني elle avec s à la fin pour le féminin. Passons par le pronom réflexif, اللي هو le dernier exemple. Donc شنو هو le pronom réflexif? Les pronoms réflexifs sont placés devant le verbe. Ils sont placés devant le verbe. تيكونوا قدام le verbe. Par exemple, nous نقولوا je me présente ou bien tu te présentes. Donc حنايا تنوصفوا شكون اللي غيقدم راسو. Donc je me présente. عاوتاني elle se présente. Elle s'appelle aussi pronom maintenant, le verbe pronom. Donc حنايا تعرفنا ثلاثة ديال لي تيب دي pronoms personnels اللي هما pronom personnel ou les pronoms toniques ou les pronoms réflexifs. عرفنا le rôle ديال chacun de ces pronoms كل واحد الدور ديالو وفوقاش يمكن نستعملوهم وفوقاش يمكن نستعملو il ou elle. باقي لنا ناخدو des exemples. Donc exemple ديال les pronoms personnels sujet je suis Zakaria. Pronom tonique donc هنايا قبل le pronom personnel sujet فينا هو le pronom personnel sujet اللي هو je. Pronom tonique je pense à toi donc هنايا هنا le pronom tonique فينا هو اللي هو toi. Pronom réflexif اللي هو me tu me manques. شفت هاد لي زيكزامبل كاملين باغيين على الحب. كنتمناو نكونوا شرحنا مزيان هاد الدرس هذا ونتلاقاو ان شاء الله في الدرس الثالث وتنبغيكم بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا باش تشجعونا على هاد المجهودات اللي تنديرو. قناة فوريو قناة من اجلكم ولاجلكم فتابعونا.